Nekina hisini ampen sunu sufo na fo tangba tro de supuno ato ke sasagba e don tamana han ke sudo da sigina supuno simieni du kultimi hake magban mieni nga mina ni mo si konti ore han gufunro eklo no kumaden minisi no da ka ban tamana ami de lile si duban lera teme jojo halere ka samienen mo si dito ka han le dido we der karbo we mo ke don kon kontoro ke ngale pele bobo gila so yan yendo onto wura ke tumura ke mamien ni amien timi ke wura ka se konti biel minisi biel hini mo ke doni tomo ho ke se do adan lile si duban lera mo depana boli ke on ko no bol mo ko no bol ye ule la di marni da ka do ni toya da tolara wa ham parsia do pone a me chora pa chora prenene ke di puno agal atoribe sami ngbatmana amia tmo orke ma minene ona klo ye moke do ni wirke ado wir kontin karaboboy tangba foda weke doni mon père fodara moke tangba bukun ke unweni jiji Chris de kamo kinisa a ufu agon tangbara ni wirke de ka dira fodo bulure wura do bulure do bulwiru ora fo dira fo gale ku ditipara de bolcha wura unwe na da bloni de ka ascension de mo ni wirke de kamo ke don kike wadu cathedral continent tangba fo to continent han ke de ka punene adale de ka fo de tangba fo da kontana tete no halile do puno ato de hani de ka poro yenyo na da kurda ka dan palma kontere o kanen tangba fo ton na ke so do se de ya tangba fo da we do mon pe dar na do ba frada ka sa gor se yani wir ke wa ker we tangba fo to no na kamo ke wir ora do weri wir konti de moke doni ascension bolele da ka ado pak dan si de gala da wiri pan gala da wiri pan na ka era umpuno bolcha wura de boli mo musone wuto ni sana bol da kalle moke tangba fotora mo kopura in kike so duo di de ko do no kana da ka do me da ka moke wa ken fo parase kora nan puno a level tangba fotora de moke tangba fo han tangba fotora na wa so ten watena wo uto maka hina wotena na wo ban kan ban gbegbere ka sa falo le pufufu hulnye bo do tura chu peyera fo sapuno atoli de tangba fo to ada ka de wa abiel tangma ka ni wirkera do eri wir kontismo ke don tom han jon kon to tangba fo ton hona di ye ko ngela ka di do covid 19 do no nene ke wo burewu ida ka ugba mo ke doni tomo ke yira da ka ko ni chuli tangba foto da ka wo bure iwa ubaye mo ke yewun yen batem no na her no ke wun hen tangba foto da ga gbana yewun yen confirmation no da ka yi fo na gbe kontan han ke won hanin wa tura yira si hanin mo wan noro ho no da ka jifo para upuno odona tomo ke yira de tomo ora apresi timipia o ma enen tomo orke ma inani mu sore da ka yana o doni ministre non konti kike sodora da kadi do moke gufuno gale ore ha ministre no eklo do noro ho no dira gbafro hora yen yana angbar temedi mi mo don tomo kike sodro de o agbare wa temeda ka ami de mo agban timira anami deputy non kal yo angal to da kasa mi temande wumpi nu da kasi de bleli ke on hane dum puno ablo de ngba ameo do konti ke wura gala to sa mi temana da ka o o doni ministre hino content da ka don tata ministre sin wunwen da ka Christophe Dabire wa tete gala a gille kal da ka amiewe monke wu don tomo ye kera kanda so ne we jojo don ke se do sal boa so pour jojo lon so rese president da ka agbare yu karo bobo se unya ni ye kete na o to da ka do puno achu
de moy hantali de ka do kopu ya longi ke so do ka de erdo no ni yin le assemblée la woto ne wa jora sa banka hino de kopu le la ordo no de wan teblan la woto o bon ka hino da so ri fo de tebla be kida no hale de ka in de ka ke de han ko tebla de mon chupa ya to ne si to de ka fo fare ha karbo boy se tebla na fulila ganti pira o were de ka do himo a to ne si do be kidale na ko we na ka opona ye bodu puno a ker e di hona na ka puno dina so dina no borde so sora se hino na ka afo we karbo boy mo tom no je wudon di puno a pe ye de ka de abure ami agala de ka se ye don so pure de ka wo yen wo di ho so no to ya ji kapu lon ke se don o miratim ke ye dun kur tribunal da ka de asor ka moke tebla nyore yenyo ke wo yen wo kire lele de ka le pele fada ban lera ai etima hali de ka la na ko wo mi wo to ye yibe da asor wo do tom jojo ki ke so do ka wo moke don yo ho no ke wo kure ho hora di gala adan kilometer ta ma ko nyo ban terena nyore biel moke don banwe de we ka no hel ka watu ni ka mo ke don se dibra yira no ke da ka wo kun no yir kai gana aga ana da blon yenyo tan tir ka wo po no to ki ke so dora se dito wi han no ka wo no pa wo yira bobo wangal ka de afleta bla da ka fo se ki ke se do wo flele ana le ka tabla ha ke da ka we tom do wara no ye fo do wen ya pe ya de kila ha ke tabla la yinyawe parfo de jojo ha mit ma wo pabel amia timira njikoro wudi kano si ye do supur upunu yele ki kes dora de ka fo fa isupunu si yina bo se di impunu angal kulo shume anwe jojo ke hasora oburagba ka pero aya nere karo bobwe de temi bia o ma ene ke emene doni temo ma ene kul hore mo nigire tangba imbo adan de mo tangba ire da ire kawli se do o ire biel akpa le hore ka de gaho dar to galere ka do ble hi wu to ribo hi ado kulra de pone a mie kala do wu bayere yo de weke do no sa mie nan tamaka ora da ka er ha kasum toni apera lambe soma ero galda ka le honana wupnu to ribe mo ke le poni banana mo ke kul hora gale de poni banera mo sone se le gawa wupnu de kasa apuno atosa mi tama saga le gawa tosa atoribe kul hora mo de hanle de inte bande adan hectare makonyo wendi mo ke don joho na apera bienda ino daka bienda le na yadan hectare bienda ka de po ana tasa di bienda nyanya no di hele gira hele le peribamba ne na ka wupuna to tom ke yira da ka se kanke ni yin da ka tabla wiye do to ne da ka o ha konkite olo hiyan da ka we ti loy da ka do to loy monke doni jotimir da ka do hanan to lo do pompole for da ka do wan ko le ka le pondro bana ne wuto da ka do wan kore de mon bon si wan kol chenken dan hola si dun kol tinke an puara karse din dan usore a jole un kol ya tan dollar un ai si jole mama jole puara si din dan a doni de ka da fubai ya kol si fubai da ka adutan ada tanan da ka boy de ya yaron chura tel tom dun bo sun hon kol jo yaran puara karse din dan de ne kale de kale monke doni po fol man ke de kale nyon ba ho le de kale le wo prone a ir ka le agbar yo de kan mal duwan kulmar po fol hana mal tena de bore de boa ir ka de wo tena wo kul wa tena fa nyon panse wo kolla se wo nyon panse wo galwan kula mal won dire pude ka se nyon pan pero di impuno abor kar boboy du soro agbar yo karo mal hora se monke doni johno kede ka wo soria gale dewke wokule de ka da gala di dan tono pa blon pa tam makonyo
si mo wuko nu kwel ka malke wonar da kai gala dan tono blon pa tama kon tere de mo de hantale da ka dablo ko kol dara mi de se ko kol tin ho hala wo be for the one team John hona mo ten ko kol no w your pinker sin yen da ka angre tum pof pof na pele hona yefo aw be free da ka one team John hona mo poni wukuna tebla no wupuno uyine bo kul hora se tamo or na inene ke moke doni moke don unir pièce wo hane gbabra da ka don ha pana moke doni sankara kiwara wupuno do tomo sankara kon ha kese do da ka a hanful tom do wara di ni wirge wuti de po ora se han wa wirkbele bi wirkera sato wo mitama na ka sankari kiwara da kana mo wa foro wa ho wo don tom do puno di pe ye kese do po ora se hano ora ko Jean Baptiste Wedrago we will makonyora ko ire ka a fura ka de gani apuya nan pelan yor de mo wo fun talera kan da ka se de yanto mena nanga di nan tuna bandi de ka se de ni yur ke da ka de wa fulla han da ka do we full boy de wetu wo fada ka do mo kan ye wo kan da ka wo mre ko pa da ka apol se little company na to da ka se wan mi we pier no timi jo han mo pier jo han dira gba furu wara mo ke doni mo sankari pier no gale du sore po orara po ora wutin da ka yana ado wi pele bil wurdan da ka ke se dira fo gale watore so han pier da ka sankari ki wara na wa fulwe kya hane dira gba furwa da kadmo kya ne da kana to pera da ka ku pura han ke sudo se wo je fo para je ko para ka kora nan puno a little black na do so we don kontana han ke sudo da ka wupone a je ko para ka da wan han be kisi di dora wo ne we ho bo wo ko da black du puno udina boy ke sudo di momusen da ka mo ke don to black compound no wo pole ko a pebe da ka le wato wan do ton wan ni mo pere sankari huwara da ka ban tom do wadi puno abuwa ke sudo ado aga don leledi si nene ke konkonto temir o sapno simieni de okera da ka mon kopula in da ka mon ke don konkonto re ke wonto ne yan wonto ne yan nyo sa to re ka de do de wacho le pele bobo gilaso essensera wo puno ne de kopula in da ka do wo fare da ka do gel so wa essence da rapora wi ke wala ne di do wi record kada pora ka de mo wi repon tali da ka mon ke marche pole kan o wi pele ma konte ura ko e ga wadana su jupor ko avre wa je o wi ya na wi da ka si de mo han tele da ka di jormen dara han le kam tera ero wo korena gbafra da ka mo wa gale wo puno wo to kan kula da ka di han tele do airfo wo chire we jon pa hino ju a gbafra we tianti ne ka pieri hen cho ko hana mo wa to ne ka fo do wa puna chwade ni kenyen jower ka ya hale mo chini we tin hen la a tin ka sido burre a ir a ba kan kula cho hora da ko ado do legalara bura da ba na ka do kere tanton no ya no ya pa ho no da ka para fodo tibana chu pa no wa mi tumpa de we don kontan han da ka blue de we wa jiro tuwa de ni wirke da ka wa jiro se ado essential da chura ya chwa se we pa wora ya hawe haraba di do se ado were ton da ka ba di kula e buri a ir adana ka de dinjormen dar ra mo so da ka wa wene wen ko mana gbafra kama ko ngala sabna na ida hani yene nyoda kai wo bure wo jewu gbafra wo cho no akoma agbafra no da kai aji yeke na wacho na kasi di ya wan gbafra ma wo jimo wa cho ni sido kare ekulo no da kai di ye for in di nyen jower for so wa jiro tuwe ni da ka monche da hana de bur de tiena ngbol da ka ko li ir ye for de wa jimo da hana da wa balo so wa jiro tuwe do da ka du hanu pe para wo jiro tuwe ado wa chura konkon chura de bobo gila so debta da ka ujiro tuwe de temore a presi time bia o sai nene ke supuno simiene de temo ore sai nene ka mo wuponi abol depana bolra lele
gaho da ka du upune ukore mi cho kontin de wo cho kontin da ko hama para chora wa pun sam me apa de o doni minisi kike sudora da ka hini mo ke han chomo huara da kana de befro huara mo di na pona bora ka yi fo wini de doni bonane morisi da ka adan lile po ora sa han wili nyora mo wirle da ka agalmo chora pan da ka atoribe su ado de saraya ya sara u jiro tuwe de eri de kamo dan le de ka se tubla han le ga le ga ho etebe de da ka u kore hale atoribe de na jina wo mie se tamanan korkor si jiro tuwe de era ko nan hale da ka de yira da ka apuno atoribe erha isaka zabre apera warhante hien minisike ihini chomo hora na mon Burkina dina gbensini wunweni Maurice Dieudonné Bonane kare adanke gahora tali ajur ahini mondu doni yeri intira ore wo tontonne de wa mecho kuntinke ke gahora wa hana churore kpadere kontana suno ke kuntinke ra wa manki ke gahora hanane to para tamoi wapnu ni na tona pero to para tama kunyo a hanane de ka bureau suno na kanke tabla na gelle wo gba bies wanlo de mon ministre ajure ahini afuna tupa kuntinke han le tabla na han tuni alona bureau suno na nandu yira han le few apano tomana ngale papara da irira ministre sure chora pore joka si ye hen onani jo don mo mani chora dudu abore sapunu adu chwoke na pore subor de mo enjuri ahini afugba chokontana ke wumani ke Burkina depana buli irira gaho chokontinkera hare ko erera bore kara de mo mani chokontinkera projet uro wene akomod Burkina don era wahana tomona wo jure ahini wa kontinke wene zezuma sano suri tomon biyira yira hali bono sini sikena wiri enyo tom ile na pre so gbatwora wa ha kontana da si jana kpere ninge ko kontinkera wa maniki ke ga hora wo tontona o tomo yana glone enyo na nyorma kunyo yira mo wakona tuni depana buliki ke ga hora de mo wedraugo eli hanu gluni ke wiri wen panga dunu era wana kwakira wumme bana ami asure afjur ahini mo wusunu me kwara ki ke gongon yo aperara mo bakana ke wakbana wo mana antina dono de kwara pojoka de nere mo mi ne tmo urma ene ne ke chom huara de ka odo ni mer hani kom silga a ire de ka puno a bara hi atoribe mo a don tom de we don conseil no na ka fo apera ore wo gala hi chon na wo mani mo ke don buti hino agala gbana nyon no ke wo to ne wo puno wo hatebla nyon bo wa nyo tebla nkore yibo karbo be nyon hora sini ke mo nyon wora le gitare kera karbo be do kera na flue karbo be se un kore ina ne gbawe karbo be se puno de nyon ninke nyon hala gborwe de mo de ka odo ni merale de kai daware karo bobwe mo apone atu tom chayera da so tum chayera otone dira ha di pela nyore madon se di makonteru puna atu tin chayera da ka do wahini mo atone de ponde sa de ponde ne yenda ka wo tore pon de abora de mo abora tele de ka di inte tubawe wa bore u blewe u buruji u nors partner su buruba u ba farda ka la korton no ke yefo wo men di prefo de one pierre kama wa chere en agagba na CSPS ino da kafo upona tudi puno ape da ka so ora gencho pone di bora ora da ka ana bore ublo tumna ahan oru da ka wata to na ubro ha tibli da ka de da ka yi dare tibla da ka bubai sa so di ele halisan da ka wahini mo atuni sido pona gafar da ka di puno ape de mo sorose sinwe na dablo ni militaire yaro da ka ni gire sorose hino da ka kore mo a kinkima sa a jo tom no do welme tom na ka di kerke ni yen ka buda germain ore wa ko kire
mo wel men tomana fara ka de million yen tere ade bro blone tamwe da ka wupuna ha agba ana don tom da wu lemna hale wupuna ha we kano de mo ban lem yira da ka kale mo ha we entalira we kale adavera de nyawe karbo boy se tomle wo choni ya te ka we ne da ka ye we wo chura si we ne na tu yi wo so we chura ye se do ne choi da ka de yana nyubu pera ye da ka o limbu in bo karbo boy awa mira timira da ka tribunal kurcho askurun darin hine da ka da tabace o yin wa ha wallen yer musona da ka so suna fo hatta makonyo pantena nyore tabla ye nyo de mushon cha ban wolle me da ka we gala na miliya ya na le da ka dida hale mo pono wo diro tomdo ko da ka ye fo dupuno dipe ye wo yina boy di tayira wo men la tiena tabla kale atu agba si kale bon sa hakin kiman par ka si we cho yen wa dire tomnan tun se wo drawen tom pana wo puno wan chura ka tabla ye wo gala da tan tere de kale da ka se musun ye wudin tom chon kon to au bare wo po tom ye wo yenda wan chu mo we na fara ka si do ya tom de kar wan chu yerwa ga u bo pera o don tom cha yira da ka adupuno dipe ye de temawor ma ene ke ona do si ppt mirama inane de tabla mon ko pura kon haje do pier tabla bare taxi hino ke yen kona taxi hino tabla ke wi de ka wo kore so se wo ko jila so la ho ne jo ba we taxi se tabla yen tere wa ba do bo se we awa me a wa to musuno wo pero wan a wi wan ba tabla yen tere atamon tamon han lam ada awen tume na ka ne tabla ma don ena gba na pele taxi da ma ko nan gba a show me a yu ho jiri de wo hada ne ke ada wo chura se da ka wo so contrat hana wo hine monda gale autu wen to tibli bia na lon taxi da ka la ta mo sa adu tabla intere ena ba sa we ma do ena hang ba da ka awo to ma do ena hang ba so wan la pan tere so me awo wa ba tabla intere si do pan tere wallam su lon le taxi da di enya we da ka do puna we minute ma arjo chana we nyina pesa hona da ka se wo bo wo mi atimira da ka yilu we no ka wo mi da ka yilu puno de dan contrat hona mo ya da we no ra we na ke doni kokko dara tebla taxo kokko da compound hona ka nya we na de we na dupone ape ye de na ke pesunu dora su fona e setama na pipa hora tamna tu wipira na nire lobutimi. Problème bejab imia kulan kanywa television nationale lo dvorman dile dvorule drogo tempo pa manchia le kemba afrikita ila bale isoni londil dale ibanke dinle lete omalo opilienda yendala kimu loni lete jama ya lente jesu leni mon père ya bukulpo mon père membe yimi jameni ascension jama loni imleni ascension jama imbe ajajanda kukul loni ingo bandike dil dale imban ke ya banti nwa ke jesu mon père ya ba betse me jama dinle otungogo waga ni wogro ne kamba ati agar cathedral ganjel kane ilake woni cardinali woni teni woni galiga ke ba kali teni me jama yalente wogro ne kamba cathedral kan won cardinali ibanke beden luoni le ganjeli laninte don le mali liena ke beden luoni le ganjel adema le telen pamanchia le ke bugwa lori yalente ne le ganjeli yalongo puri imbanke dindaleni betfoke agaganda ibnu bitwa ke bajani adema liteya la ke bedungani ya lentene ni aloktula mbele ya sambla yo ke bna frik na batini mijama ya lentedin dalpo ila ke ba lijanze nan ko lijanze lene tillare yokul ngani ke ngurunu leni minyim lembu chiebo kna yonde ke kwa lijanze adr kwa lijanze moko
mukalma binu buka na ne yoba yalongo pugure bugo tseni yalinte maskin ba yokuli ngani itsenlane ina yonde ifrike kali liganzel yalongo pugure bu wanke binu bi yabe liganzel ni po moko bla para ke binu frike kali loni litepa manchianle ya kulun chwa migamini iba migam dindalene ke bu wanke bu palamane leni bangwa kile ilwori ajanzena ke bu moko ba frike yakpende migam loni Monsieur Labe o gale lambonle iko wane ke zindalini litseya dala ke diata ya lente mon père ya po be ayere ascension dala Litseya dala ke le bois wane ke Yesu gare tampole loni line litse janchiame ban ajanda kulpo ke bita la yantiali uba jani otieno imia ya lentene ne miyandwama ya la manjari lafia an dunya ya kukulpo ya la manjari Burkina Faso loni imban ke oyanu yeni banji ya coronavirus yanu yeni la bawne bugo wane ke yokule wonle kalna kukulu bantena ni akiyanwa aloktula mbili assembla yeni yembe beyo mba toreten firko konleni la yam diaro ya poli bu problem bi gaba mala po yala bale kete ko lipieba iba poni tianya wogro ne kamba ta ba so aliga igeri ya lente fada dogoni ya dana pendene ibanke fada daliena la te fala ogulum ya kokulpo ya la manjar fada dogoni barblie nka ya lente ne ogan le paralpo ya lente fada le balpo loni tumpenge ya lente ne woni tige Mohamed ya bale tumbande iponleni pomano lompo dana le lempendi Mohamed kije chombiano nyani adam bogora dieli yanini wago naleni obakuli kalma mola moni ojitie numbario o gandi obayeli ke biwo ngam panli Okali oyaja onumbaro yentoli bandiel po nankani ke oba onumbaro yuabili dan kalien liapo okalne kabatini apara kemia oyajamba ntani kuturo ke obali inyatie yandwa mabali kuko tompiengo ya kuntine leni ya peton lentine dokari wani ke obale nchoni leni mitegamma Lia puli okutagni kwa ochulianin lone tila ya lanko jeneni wani Mohamed Kombiano oya bamba kani wani libali odi yanse ambal loni imban ke daliene bidabane yuwa koka ya lentene fada balpo ya lon pugre bu problem bi jaba mala pot ba swali ga kenya ya lente worone kambata ba swari gare bobo dogoni imban ke ya danan penini o yam jaru ene le bayet dogoni liti ania ke be puni mbama ya lon konene aloktula ke baba bama ke pugni imuko na fre itore binobon konleni o yam jaru en loni imban ke bodogoni bedrogotseni letali ke bapa benoba mabama tungodre keng lankamo la bali leni pomano lompo Yanoba ntiene tielo tola yo ta coronavirus yanu mwali chakali yalenye o basen diemni lanintie bobo julaso bakaldana musiga ka baba mabangama yalan tugule ni coronavirus yanu la bangama tial mbatorba ba ya piofuru yalantie bumwali yanini kana frimo aparne yanti la yambiaru tidema Burkina Faso ni Yabang kalme bangama ni yendo tala lambonli ke wani ke le timoni ke mene bangama yuandi ke chuayo amadiel namba torba halbon chianla yalon tugule ni coronavirus yenu sambleni kalma uyenu en mbiamampo le timoni bidemba basuni la bangama ya demba tiembo potoma bake baba mabangama toma amma badam ke le batori halbon chianla Imban ke Union Européenne chakianli intani ke tori le la fial combat jogo ke bakani la bangama ya bankani bangama wani ke ba mwandi la bangama bulu mpundi Burkina Faso region bukuleni li assemblée ni betale jakali ba pam bangama loktola ya bamba kie ko baka mpili L'assemblée ne ke betale jakali ke ba tieni me bangama lokto dieri ko bitane ti ma Burkina Faso ni kanango mwandi ke lokto la ko rompi le kulum bam la bangama
ke docteur mbamu mpundi nani docteur pile lepo Burkina Faso kulini loni tigeri yalente bugo julaso ke bambandi lampo yalente nene aloktola yamba mabama yalamba turban kon leni o yam biaro yene tidon adema lete tilare to kulngani ngori assemblea yal ke biblieni lanente lanan torten ferke kwa ipari la yam biaro mola po problem bi jabate golba sere o basempo yanyana nini imban ke yatan charli ke bi paf payeni o talian tiale ke ba gore yalente nene lampo loni iban ke mola tiba gwalebre yalon konene wokro ne kamba imban ke bidrugon seni letali lanente refa imban ke wani pomano lompo ndr kallan kam ko tinkeng tumo aparin ne ti jokan de boli kule ti jema Burkina Faso ni la chakle ligi wa ta le lambon li ko wani ke bang ya ma ke ba kale ni ti yamba pa depitemba itunde bonchian la le ni ba ma bonchian la ko tugule ne ko ngangu samble ni kala nan tor Burkina Faso ni boli kule mfriga la tundi kalma ya poni depitemba ti tunde kabe Burkina Faso ni boli kulpo lanin tenke bekani la bangama bugo swake onje o vive sambleni tia samblinga halbon kianla de yapo député kule ntieni ania ke gayi tundi na lampundu mama ke député kule abampundi odojana ya nini bantieni ania ke payi tundi bunu kuli ke ila balum pundi kankuli itundu mokongo pundi kankuli loni tinken ya labali lite refa ya labali lite be lite depute ba biya tan charli ya bamba torban koni leni o minima leni o kangamu yapo bani nteni la tan charli mukoba kali payo ayan sana diri bukoba tsindere inan tori le bon le levre mola po min bimari ya labali lite ketebagere lanente o basin programu iban ke ya tan charli ke bi pafpa pafayene imban ke la tan chale o muko taliyanti ale ke ba gondi yalen teneni banyi ya dogo masako weni lampo butsena ni ak ba gondi idiri yalen teneni te bonchi yandi yalongo pugre ik mo fankiyama yala ke ngambe ibapa odogo yaba ban farko ko iba yalen teneni imul loni enwanke la chan chale wonle ni yalen teneni ya kombal jogo nzire bukwa mama biyere ke ban farke gore illa yalene be pala man bonchian la kelma le blake be no son bonchian la yalongo pugri be banke don le biya koni be ba tari bongali lanente lanantori miyan mukuma ngbo ndakali yalente ti dogoni kokul yalongo pugri e banke balo talianti ale ke don le beleni be batina ni ak monde yalon koni ni imul kani ban farke ba imul yalen ba dun pendo biya bon pundi no turle mpali kelma lukuli leteyala ke besonene mokomon Burkina Faso diemni kokul lone wanke opa kombal zero yanba ya ban firkin yani iba gondi idiri atona chuma meni buwa ke ban la yalene lete pa manchian le ke banke osiyo ya tuo lete yala mba tori ban firkin antare don le bonganle loni liya foli problem bigaba mola po ya tanyani yalentenene o basin programu yene taba swali ga igere ogulumuni imban ke fada dogoni ya dana pendene so koma dentali yanti ale ko batsene metorma banga tore yanuba nkapsia atarama le yaba ko yano yebupo loni tinango bandi ipungleni pomano lompo so koma charli yalun tuni tukun kun tunali ukulum diem yanini puni farangurma meri bupa la pa moti kibu karton pilo mbomu pa bidomba bom pilo wa leni imuli ton bombu la pa bu tie yabu matore yaba kule insanga bedojana ka tugule ni terrorism ba yan yakarpo kitwa ye fadan gurma dokunni
ni tie pa man yo u dogli ya po kalma bu pa bu yeni ba tori la no ba halbon kien la ya yonun tie na po kalma la tie bu po fala ba wa so koma yeni gutini action sociale ya ba bu ne pa bu atarma po lia poli la charli go tori u to tun son de kiangu fadangu ma dogni le ni murum tiare le ni no formu le ni zel hydroalcoolique la pa gulta ma ki e million piga mbomli so koma charli wane ke bu pa bu yene tie ke tori balo yalan tugule ni u to gwa kilumpo loni sokoma moko mutse ya turma ke ba ferke tori benba ya lente agglomeration ni nuko loni lia poli bu problem be jabati nyani fadata ba so aliga iger wayu ya po imban ke lampo moko ya tanjal ke bi amiyeni o moko o taliyanti alige batene bu pabo o tina ni alini o moko mtse ya la ya lente ni migiem kane akwa imul palpara idi palpara leni akokura leni ya longo pugurite kare ko moko taba pa ya lente banga toria bansani bidompo ke miyandwa mankaye yapo akonkona po kikwaka lanete region du nord lontingo bandelan kamuko pugunleni po manolompo ya charleni association ami punibu pabu region du nord nba yaba nsanga bidojana ko tuguleni jadismi yan yagar po kikwaye wayuya dogni la pabu te giema yalamba pundi palpar ko belie leni tiatori ya lamba torba banko rebiyula leni coronavirus yanu loyel bon liga coronavirus yanu mwali region du nord ni tal lambon li ke yande la charli ko go tiari ke la pabo baswani butunli nani lampund mama association ami tori no ba turlun ko betayo yaba mpia sida yanu ke ye region du nord ni yaba ntorba ke bupuni ya pabo ntiene tia charle moi sida yanu bamma tete ma Burkina Faso ni ke ta jwa hal dinne ayara diem yanni coronavirus yanu na pundelpo la wani te bugo jandi moko wani association ami le moko taya yanti ale ke batene metorma kelma le kuli liteyala mba tori benubenda ba megiem dali ko tori bang moko bang yenana biyem manga ba dali mona probo problem be gaba yala bali ke tbe ba jore pot nyani wa yuya ta ba gwa lebre wogoroni kamba mengo tiare ke biya yere o kemu malo o pilienda yendala litseya dala mpselo fuli ya lente ya parti ke bi unir PS unir PS ya jawaba lawani unipamba bimoko gwaba tiari uldin dala umalo o pilienda yendala litseya dala ke wonto masankara ke bide ibanke biden chuo ya lentenene umalo o piga ndalele dala 1983 bin loni 1983 bin li o pilienda yendalo memalo lanulo bugode ngawo loni litseya la ke la ne pamba buvwa gwatiari lanulo igwatiari wonto masankara po wankale wonla ya fala ya lankwanene ya yeme 1983 binlen ya longo pogore imbanke la yono won Jean Baptiste Dragon nentie ya lente Burkina Faso ligwa doni imbanke la unir PS yanne pamba banta ya tiara nene leteya la kabumoko bagwa go tiare won Thomas Sankara po go tiare ke wombli yal kuli won tie yal yalentinene andunia ni ko kuli yal manjar Burkina Faso po kuli go tiare la ne ke bwa wani binubinda sundi la nulopo yalongo puri imban ke go wani ke loni wani be unir PS liwa otalian tale ke ba paba o diogo bumoko pambia diogo bamba freke ya tara ya binana kumoko tia idiri iboye ke diri bente be paka leni bamba temama kena freke lori ya lentenene bumoko paka ya longo pogri imban ke deteya la ke landa ba bejande biligwa le wonta ya yansia leni kelma leteya la mba turba ya longo pogri bugo wani ke binu bentena nia ki ya tia ya longo neni aluktulam beli ya mansam ke binu ngani kunware lanan tori tun
kon le coronavirus yanu loni le kuli le teyala mba tori yalan tineni Burkina Faso mferke pari la yambiaro loni bu problem be jaba ine la bali yo mba jori membe pse po din ya la bali njande bonchian la imya pole nkale kikenti dugo jandi ya nkale amasinani ikerkete ferke pone din le yenjoro ya la bali loni oteno go wanti da tole mungo ferke ta ila bali igo sone tingo jwa man le lafia